Okay, good evening, Dinda. Evening, Miss. Okay. Um, have you already gone to school? Udah masuk sekolah belum? Belum. When will you back to school? At 14 July. Oh, July. So next week, right? Mm-mm. Okay. So as I spoke yesterday, we will continue our lessons about integrated English class. Here we have some activities like listening, speaking, and also reading. So I hope you have note with you. Ada bawa kertas nggak? Ada? Oke, coba karena kita mau listening, I think it's better for you to prepare your pen and also your paper. Let's move to the next slide. So what our goals today? Yeah, listens, read, and speak and pronunciations. We will move to the next slide. It's about listens and write. Here, as you can see, this is a number one. So I will give you 5 listening audios. Di sini coba nanti Miss putar audionya sekali. But if you still cannot recognize apa yang dibilang from the audio, you can ask me to repeat. Clear? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Do you have questions? Enggak. Oke, let's try. Bilang Miss kalau suaranya nggak keluar. Ini kedengeran nggak ya? Oh, suaranya kecil ya? Enggak ada suaranya, Miss. Oke, coba Miss putar lagi. Hold on. Hmm, wait. Oil is an important natural resource. Coba ulang, Miss. Kedengeran nggak suaranya? Di awalnya tadi nggak kedengeran. Kedengeran di akhirnya doang. Oh, maksud Miss suaranya besar nggak atau gimana? Hmm, Kecil ya? ulang deh, coba. Mm-mm. Oh, bentar. Kalau yang ini gimana ya? Oil is an important natural Masih resource. kecil ya? Udah cukup. Oke. Coba kita putar sekali lagi. Dinda tulis, then I will ask you. Oil is an important natural resource. Oke. Finish? Ulang deh. Oke. I will repeat. Oil is an important natural resource. Do you need one more time? Yes, please. Oke. Oil is an important natural resource. Oke. Coba udah dapat kata apa aja tuh? What words have you got? Oil is important to Oke. Kita coba sekali lagi ya. natural. Hmm? Natural? Baru nyampe situ. Oke, kita putar lagi. Oil is an important natural resource. Oke.
Udah dapat nggak? Atau putar lagi nih? Repeat again. Putar lagi, Miss. Oke. Oil is an important natural resource. Oil is an Yang terakhirnya aku nggak tahu deh. Oke, jadi kita catat dulu deh. Kita kumpulin apa yang udah Dinda dapat. Jadi tadi apa Dinda? Let me write what you have got. Dari kata yang Oil, pertama apa? Oil. Oke, good. oil Then is oil is important important to to natural. natural. Oke, I will give it score 6. Jadi, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Nah, ada satu yang nggak masuk, yaitu yang mana tuh, Miss? Yang ini. Oke, we play the audio again. Nanti Miss kasih tahu apa sih yang salah. Oke. Oil is an important natural resource. Oke, Oil is an important oke. Kita mulai dari yang ini. Is sama important here. Ada satu kata yang ketinggalan di sini. Kira-kira apa? Kalau dari kalimatnya, dia ngomongin benda yang tunggal. Maka sebelum jumlah bendanya, sebelum nama bendanya, apa kita harus masukkan en. Terus di belakangnya ada sound lain. Apa dia bilang? natural resource. Natural. Nah, biasanya kalau kita ngomongin oil, pasti oil itu adalah sumber daya alam. In English, kita bilangnya natural resource. Pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak Dinda di somewhere gitu? Resource. Resource. Nah, oil is an important natural resource. Oke, coba Miss putar sekali lagi, kira-kira udah dapat nggak suaranya? Oil is an is an important natural resource. Gimana Dinda? Dapat. Oke, pertanyaan Miss. Sebelumnya Dinda udah sering ketemu kata resource nggak? Di sekolah atau mungkin, Enggak, jarang. oh jarang ya. Jadi kalau kita ngomongin soal resource, ini sering ditemuin nanti kalau ngomongin sumber daya. Sumber daya itu namanya resource. Nah, sumber daya alam, kita kan udah belajar adjektif kemarin. Natural resource. Miss, gimana sih tipsnya supaya kita bisa tahu gitu loh, listening kita bisa meningkat? Yang pertama, Dinda harus mantepin dulu em, vocabulary Dinda. Jadi, mulai dari mana sih, Miss? Mulai dari berani untuk eh, membaca artikel bahasa Inggris. Nggak mesti yang berat-berat dulu. Contohnya nih, Dinda, what mm, what website atau mungkin what genre do you like to watch or read? Kira-kira apa yang Dinda suka baca atau tonton? Novel. Apa? Novel.
Novel. Nah, genrenya apa tuh? Novelnya kan ada romance, ada science fiction, ada Fiction. misteri, ada science fiction, ada misteri. Gue lebih suka action. Oh, action. Oke, nah di action kira-kira kita punya banyak istilah. Contohnya, kalau misalnya memukul, bahasa Inggrisnya apa? Dinda. Hit. Iya, ada lagi nggak selain hit? Nggak tahu. Pasti pernah denger nih. Punch. Nih, Ah, iya. Kalau menendang, ada apa aja? Ayo, sering nih di film-film juga ada nih. Di game, kalau Dinda, if you like playing game, you must know what is menendang in English. Huruf depannya nih, the first letter is K. Can you guess? kick. Iya. Kalau menampar, tadi kan memukul. Kalau menampar kan jempol, telunjuk, sampai semua jaringnya cuma terbuka, nggak sampai ngenutup. Menampar in English apa? Ayo, the first letter is S. Slap. Oke. Kalau tiarap, ayo, tiarap apa? Ayo, Gue I nggak will. tahu. Oke, Miss kasih clue. Tiarap itu, the first letter is mana nih? Oke nih. P. Oke, belakangnya E, tengahnya N. Kira-kira dapat nggak? Coba kita main guessing letter deh. Kira-kira huruf apa setelah huruf P menurut Dinda? What what letter comes after P? I. Wrong. P R O. Prawn. Pernah baca? Prawn. Prawn. Enggak. Ya, prawn itu artinya tiarap. Nah, dari situ Dinda bisa tuh nanti dikembangin lagi ke kedua soundnya. Soundnya. Jadi kan kadang kita kan kebiasaan dengar logat atau kita sebutnya accent Indonesians. Nah, belajar untuk melatih pendengaran Dinda untuk dengerin banyak accent. Yang gampang-gampang aja dulu yang deket-deket kita. UK, yang Inggris. Kayak kan mereka kan kalau dalam bahasa Inggris ada UK, ada USA. Nah, nanti juga tetangga kita, our neighbor, contohnya apa? Contohnya Australia. Nah, misalnya UK, mereka ngomongnya, kalau ngomong air tuh gimana ngomongnya? Dinda, can you mimic them? Coba, bisa nggak ditiru? Mereka ngomong air in English gimana? Di Inggris, United Kingdom, London. UA itu ya. Iya, mereka ngomongnya, oh, T-nya silent, dia nggak dibaca. Nah, ini bahasa Inggris kita banget nih, USA. Apa baca bahasa Inggrisnya? Water. Iya, water. Nah, kalau Aussie kira-kira gimana tuh? Ya, dia hampir sama kayak Inggris karena Sama. dia pakai aksen Scottish. Jadi dia mirip OA atau T-nya dibaca water, water gitu, water gitu. Nah, setelah itu, gimana sih Miss kami bisa tahu sound itu gimana? Kalau misalnya kepanjangan, Dinda harus relax dulu, jangan memaksakan harus belajar ini. Harus sekiranya kira-kira nih kata-kata penting nggak? Atau mungkin sekelebat pas lagi nonton subtitle, if when you read the subtitle or you find a catchy word yang nggak diketahui and then you look at the subtitle, oh I guess I think I need to note this. Jadi nggak selamanya 1 jam itu Dinda taking note, nggak. Note important words that you think you need it gitu loh at the moment.
yang saat itu juga, nggak mesti semuanya. Karena kalau nggak enjoy, Dinda bakal stres gitu. Yang ketiga, coba untuk punya teman English. Nah, di mana sih? Try to find language app gitu. Cari yang seumuran aja, seumuran. Nanti atau misalnya nih, kalau misalnya Dinda kan 14 tahun tuh, biasanya suka main game. What I know kalau di seumuran Dinda ini sukanya Roblox ya. Do you play Roblox, Dinda? Punya. Iya. Do you have foreigners friends? Punya teman bule nggak yang dari luar gitu? Dulu Nah, punya, pas sekarang enggak. servernya kan banyak. Coba cari kalau nggak di Singapura, cari juga yang di mana aja deh yang bisa ngebahasa Inggris. Nah, terus coba open audio lah, open audio. Jangan malu. Ajak aja ngomong dikit-dikit. Contohnya, follow me gitu. Nah, let's go, let's have a party together at my house atau at my room. Nah, dari situ nanti lama-lama Dinda bisa bedain tuh kayak kata-kata yang agak nyatu dengan kata selanjutnya atau kata sebelumnya. Tapi Miss punya tip. Yang keempat, Dinda harus menguasai grammar. Jadi, kalau misalnya Dinda udah paham grammar, Dinda nggak perlu takut ketinggalan kata-kata. Nggak semua, not all words need to be recognized. Nggak semua huruf atau kata nanti yang di listening itu yang Dinda mesti harus hafal. Cari important thing. Misalnya, this is bla bla bla. Nah, kalau kita ada yang ketinggalan, kayak tadi tuh, Dinda cuma dapat oil is important to natural. Nah, to ini safe word lah, nggak begitu berpengaruh, jadi nggak apa-apa. Nah, terus apa nih natural? Apa yang bisa kita kaitkan dengan oil ini? Oh, oil ini berhubungan dengan sumber daya. Sumber daya alam apa? Sumber daya alam yang alami. Iya, sumber daya alam-alam yang tidak bisa diperbarui. Apa ya sumber daya alam selain natural? Natural, oh resource. Nah, ini balik lagi. Harus banyak vocabulary yang diketahui. Dinda, do you like biology? Suka biology nggak? Hmm, I don't like Biology. it. IPA. Suka IPA nggak? Kayak film-film I fiction don't itu, like it. misalnya kan film action itu kan biasanya dia tuh di mix with science gitu kan. Kayak misalnya di laboratorium terjadi pembentukan zombie. Kamu suka zombie nggak? Do you like zombie movie gitu? Hmm, I don't Ah, like ah. it. Biasanya kan dia ada kayak ilmuwannya, ada scientist. Nah, coba-coba deh cari kosakata yang kira-kira berhubungan dengan oil itu sendiri. Ini bakal gradually will you observe, bakal diabsorb kalau misalnya nanti Dinda udah mulai bosan. Misalnya tadi kan Dinda udah paham nih action. Nah, terus udah coba deh tambah genre lain. Nah, gitu. Biar nambah ilmu boleh coba ke science fictions. Nanti masuk lagi coba ke apa ya? Komedi. Komedi juga lucu-lucu nih. Contohnya gampangnya, kalau misalnya badut in English apa? Dinda, Apa? badut in English. Clown. Ya, clown. Terus kalau garing in English, misalnya, lawaknya garing banget, receh gitu. Gimana bilangnya, ya? The jokes, Enggak. the jokes are bla bla bla. Apa coba? Not funny. Ya, unfunny boleh. Atau, sorry, unfunny boleh. Atau corny. Pernah dengar nggak? Corny. Enggak. Iya, kalau orang di Amerika sana, mereka bilangnya corny. Atau yang paling sering nih, pasti Dinda tahu nih. Pernah nggak lihat whether it's in one sosmed like this, on sosmed like this, Oh iya. cringe, ya right? Iya kan? Pokoknya banyak-banyakin deh. And one thing lagi Miss tekankan, jangan merasa stress because Dinda harus sadar bahwa Dinda itu bukan native speakers. Jadi kalau kita stres, kita nggak bakal
mau gitu loh belajar vocabularies. Just enjoy it. Apalagi Dinda still young. Oke, kita coba ya next audio. Oil is an important natural resource. Now, still listening, prepare, pay attention. I will start from 1, 2, 3. The artist spent hours perfecting the painting, focusing on every small detail. Ayo, kira-kira tahu nggak ini? Ulang, Miss. The artist spent hours perfecting the painting, focusing on every small detail. Nah, Miss cuma mau coba untuk Dinda, kira-kira dia ngomongin apa? Nah, itu aja. Nanti grammarnya kita perbaiki sama-sama. Nggak semuanya nggak apa-apa, coba. The artist spent hours Tuh perfecting, ngomongin focusing on every small detail. Coba kita ambil dulu, nanti kita putar lagi. Kira-kira clue-nya yang pertama Dinda dapat apa? pelukis. Oke. Terus apa lagi? Kalau udah kita lanjut nih. Kita putar lagi Dan ya. The artist spent hours perfecting the painting, focusing on every small detail. Hmm. Kalau pelukis berarti dia lagi berhubungan soal lukisan. Lukisan in English apa? Yuk. painting. Iya, kita putar lagi audionya. The artist spent hours perfecting the painting, focusing on every small detail. Hmm. Ada lagi nggak kata-kata yang Dinda tangkep, yang you catch during the audio play? Hmm, Tadi apa sih? Small apa tadi yang di akhir? Oke, small. Nah, ini mulai agak bingung nih, small ini apa ya? Kita putar lagi. Atau saling berkaitan. The artist spent hours perfecting the painting, focusing on every small detail. Ayo, small, depannya D. Detail. Iya, oke. Coba kira-kira mulai dapat nggak? Miss putar sekali lagi, nanti Dinda kasih tahu resultnya apa yang Dinda dengar semuanya. Boleh ditulis atau mungkin dikarang sesuai dengan, oh kira-kira ini nih kayaknya. Nah, nanti kita putar. 1, 2, 3, let's play the audio. The artist spent hours perfecting the painting, focusing on every small detail. Oke, coba tulis dulu. If you finish, say done. Kayak done, Miss. Selesai, Miss. Gitu. Dan Miss. Oke, what is it? Coba. Yang aku dapat, the artist spent hours perfecting the painting, Mm-mm. focus at the every small detail. Iya, the artist spend hours. Apa? Perfecting the painting, focus at the every small detail. Iya, perfecting the painting. Focus on every small detail. Oke, kira-kira makin susah tuh makin jelas menurut Dinda. After the first number, sekarang kita udah masuk ke number two, mana yang lebih susah? The first one atau yang the second one? Yang ini? The first one. Iya, berarti Dinda lebih paham sama yang berbau artistik ya, kayak art gitu ya. Mm-mm. Berarti vocabulary-nya nanti boleh tuh dicoba-coba lebih ke saintis. Bukan ke saintis juga sih, lebih kayak alam sih, natural resource. Kalau besi, bahasa Inggrisnya apa, Dinda? Besi, besi. Metal. Ya, metal. Apalagi bahasa lainnya?
I, iron. Pernah dengar nggak? Kalau emas, apa emas? Gold. Ya, gold. Kalau mutiara, mutiara apa? Mutiara in English. Kalau kalau misalnya if you happen to watch SpongeBob, the daughter of Mr. Krab is Pearl. iya, pearl. Gitu. Oke, kita lanjut lagi next audio. Next one kita punya ini. I will count from 1, 2, 3. Let's play the audio. Please come to the next seminar properly prepared. Oke, dia agak lambat di akhir ya, di tengah baru muncul. Bisa putar lagi. Please come to the next seminar properly prepared. Oke, what words do you get? Apa aja yang didapat kata-katanya Dinda? Please sama count. Iya, play sama kamu. Oke, berarti ada undangan nih. Apa ya kira-kira yang diundang? Atau mungkin apa nih yang perlu diapakan saat undangan ini datang? Kita putar lagi. Please come to the next seminar properly prepared. Oke, kemana datangnya Dinda? Dapat nggak tempatnya? Sebentar. Dia pergi ke Coba kita putar lagi. Please come to the next seminar properly prepared. Apa tadi katanya? Please come to? Biasanya kalau guru di sekolah, kalau nggak masuk alasannya apa? What reasons does the teacher give when they cannot attend the class? Kalau dibilang meeting, atau dibilang ada apa tuh? Sick. Sick, apalagi? Ada meeting, ada sick, apalagi? Kalau meeting ini lebih kemana? Bisa ketemu antar guru, kita sebutnya apa? Se? Ayo. Pernah dengar? Pernah. Oke, kita putar lagi audionya. Please come to the next seminar properly prepared. Oke, ada lagi nggak dapatnya selain kata-kata yang tadi kita tulis? Belum dapat lagi. Oke, let's play again. Please come to the next seminar properly prepared. Properly. Oke, good. Oke, apa lagi? Kita putar lagi. Properly. Terus. Please come to the next seminar properly prepared. Ayo. Properly up. Properly. For. Oke. Font gini. Enggak. For. For gini. Hmm. Oke. Jadi, biasanya nih, kalau kita ngomong soal proper, siap, maka pasangannya pasti prepare.
persiapan yang baik. Jadi kata dia apa? Please come. Ya, kita putar lagi. Please come. Please come. Please come to the next seminar properly prepared. Nah, ada kata to. Please come to the To the next. seminar. Iya. Please come. Sorry. Kok udah pindah gua? Please come to the next seminar properly prepare. What does it mean in Indonesian, Dinda? Katanya apa dalam bahasa Indonesia? Please. Dimohon untuk datang ke pertemuan selanjutnya dengan persiapan yang Baik. baik. Oke. Nggak apa-apa. This is just practice, hanya latihan. Selain misalnya Dinda, oh rupanya pengucapan yang benar tuh prepare. Biasanya R-nya R-nya lebih dihilangin. Kalau biasa kan prepare gitu, prepare kayak ditekan semua hurufnya. Rupanya native speakernya nggak semuanya dijelasin, ditekan suaranya. Ada yang eh, ada yang dilembutin atau dialusin, jadi kita nggak dengar. Kalau biasanya prepare, prepare-nya bajunya yang sikapnya kamu harus prepare ya, prepare gitu. Tapi mereka kalau bantu speaker bilang prepare, R-nya di R gitu. Kayak di R tapi dihalusin, prepare gitu. Coba Linda bilang prepare. Iya, prepare. Oke, kita punya waktu 6 menit lagi. Nanti kalau kita mati, Miss buat link baru, oke? Oke. Wait. Next. Nah, tadi Dinda disuruh menulis. Sekarang audionya lebih banyak. Jadi, Miss nggak mau Dinda mencatat semua yang diucapkan. Tapi, Dinda harus tahu konteksnya apa dan apa yang dibicarakan. Jadi, di sini kalau ada soal who is speaking, maka yang dicari siapanya, Dinda? Oh, orangnya. Nah, lihat opsinya ada parent, teacher, student. Berarti apa nih Miss clue-nya? Clue-nya kita harus tahu tempatnya di mana yang dibicarakan. Yang kedua, gimana cara bicaranya, stylenya. Terus yang ketiga, apa yang dibicarakan, konteksnya apa. Nah, kalau guru biasanya ngomongin soal apa nih? Mungkin dia punya siswa. Kalau orang tua, mungkin dia ngomongin soal anaknya. When the parents pick up the children after the school. Kalau student mungkin lebih ke activity-nya. Today I learn about blah blah blah. Okay, get yourself ready. I will try to turn on the audio. I love my job at UKSE Language Centre. I have a group of 28 students in my class.
and we have a cool classroom on the third floor. We use a whiteboard and a projector to make learning fun for our students. Every Monday, we play games and do group activities to make English learning more exciting. And guess what? We also keep parents informed about what we're doing in class through regular updates and reports. Okay, now, what is the answer? Teacher. Iya, coba apa aja clue-clue yang Dinda dapat? Pokoknya tadi eh, dia kayak ngomongin di kelas dia tuh ada 28 murid. Iya, dia punya students, terus banyak aktivitinya gitu kan? Mm. Oke, bisa ya. Last listening before we move to the next link, karena waktu udah mulai habis. Nih, coba ini agak susah sih, but I believe in you, you can do it. I love my job at you. Wait. Nah, di sini perintahnya dia apa? You hear a woman in art gallery. Oke, ngomongin art gallery. Talking about painting. What that was it painted? Nah, fokus ke tanggalnya. Ini ada pilihan segini-segini. Ingat, tanggal itu bisa diceritakan secara gamblang tanggal 2001, 2021 atau 2001. Nah, pengucapannya beda-beda tergantung speakernya. Terus ada juga yang secara tidak gamblang atau secara tersirat. Oh, ditambahin dengan tahun lainnya. Dibilangnya tahun 1700. 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, oh rupanya digabung 1700 tambah 10. Oh, tahun 1710. Oke, get ready. Start. You hear a woman in an art gallery talking about a painting. It's incredible how he makes the whole scene come to life. I think this is a perfect example of Impressionism at its best. The colors are so lively, so exciting, and you really have the sense that you know how he felt when he painted it. This is one of his later works, right at the end of the real Impressionists. In fact, art historians generally say the end of the Impressionist movement was 1886, and this was actually painted 2 years later. But it clearly belongs with the Impressionists, and I do. Oke, kira-kira kapan tahunnya? Kira-kira. 1888. Iya, kenapa tuh? Miss mau tahu reasonnya dulu deh. Karena tadi kata dia dilukisnya 2 tahun kemudian setelah Hah? 1886. Oke, good. Oke, Dinda. Miss matiin dulu ya. Kita lanjut next activity in the next link. Oke.